छात्र समय आपण विनोबा भावे कार्य करथिले आपण कौन जने भूदान कर्मी थिले। ମୁଁ ଭୂଦାନ କର୍ମୀ ଯଦିଓ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ରମାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ସାର୍ ରମାଦେବୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମୋତେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ସେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭୂଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। सर आपण से समय कौन भिक्षा मागिचंती विनोबा भावे हाँ ग्रुप रे मास मास धरी एटा भी सुनिबा को मिले। मास मास धरी विभिन्न गाँ बुली चाउल पैसा आदाय करूँ आम ग्राम को विनोबा भावे आसते आम सब जन को आसते तीन तीन जगार सी अवस्थान करते से आयोजन करने बहु पिला संगठित करी गाँ गाँ बुली